जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरांजन 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 जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे राम राम गौर हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल 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 जय हो हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपाद 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 बोले राम लाला सरकार की श्री राम नवमी महामहोत्सव की आज की आनंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। श्री राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे जुकेदार जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। तस्मद्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सौध केशव गोस्वामी गुरु महाराज चरण रे ये अधवर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक तंकर हेतु की कृपा भिक्षा करुछि। तस्मद्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज चरण रे अधवर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक तंकर हेतु की कृपा भिक्षा करुछि। तस्मद्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र स्तोत्र सत जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज चरण रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक तंकर हेतु की कृपा भिक्षा करुछि। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज पाश्चात्य देश तारिणे महाराजंकर अभयचरणारविंद रे ये अधमर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक तंकर हेतु की कृपा कामना करुछि। उपस्थित समस्त गुरु भ्रातागण वैष्णव वैष्णवीगण मातृमंडली समस्त चरण रे अधमर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक यथायोग्य सम्मान प्रदान करुछि। अहोभाग्य आज श्री राम नवमी तिथि महामहोत्सव रे श्री रघुनाथ सरकारंकर अहेतुकी कृपारु महती कृपारु आज रघुनाथ जी मंदिर रे भगवान रघुनाथंकर प्रांगण रे आम माने उपस्थित होइचंती। अहोभाग्य साधु संग सर्वशास्त्र कय लबे मात साधु संग सर्वसिद्धि है। ए मनुष्य जीवन सर्वोच्च लाभ साधु संग बा सत्संग अनेक अनेक जन्मर पूर्व जन्मर संचित पुण्यफल माध्यम रे ए जन्म रे साधु संग प्राप्त ही था। महाराज कहती ए शरीर
प्राप्त होइछि भगवानकर महती कृपारू। श्री राम जींकर कृपा नहेले तांकर करुणा नहेले आम भली अधम जीव एई भली सत्संग प्राप्त हो पारिबो नाही बा ए संसार को आसीबार उद्देश्य को चरितार्थ करि पारिबो नाही। तेणु एकमात्र जीवर एकमात्र काम्य भगवत चरणारविंद सीतारामकर चरणारविंद जुगल को जदि प्राप्त हब ताहले ए मनुष्य जीवनर लाभ हो पारि। मनुष्य जीवनर लाभ जदि गोविंदे करे भाव गोविंदंकर पदारविंदरे रामजींकर पदारविंदरे सीतारामकर चरण जुगल रे जदि मन न लागिला ताहले ए जन्म व्यर्थ रे ही गला। तेणु जाहु आज भगवान रामजींकर प्राकट्य दिवस तांकर आविर्भाव तिथि ए तिथि को पाथे करी आमे माने एकत्रित होइचंदी। तेणु निश्चित भाव रे भगवान कर महती कृपारू आपण मानकर आशीर्वादरू एवं गुरुवर्गंकर कृपारू आमे माने एई अल्प समय पाई होई मध्य स्वल्प समय पाई हेले मध्य आमे सत्संग लाभ करिवा। ए मानव जीवनर सर्वोच्च लाभ को आमे प्राप्त हवा। कहले कौन ना अंते नारायण स्मृति मनुष्य जीवनर जहाँ किछि आमे करूचंती जहाँ करूचंती आमे जे कोनसी जिनिस को अभ्यास करूचंती से ही हमको शेष समय रे प्राप्त हो। जीवन सारा जदि आमे भगवत भजन करिवा हरि भजन करिवा रामजींकर भजन करिवा कृष्णजींकर भजन करिवा ताहले हमको शेष समय रे ही से ही प्राप्त हो। कहले अंते नारायण स्मृति शेष समय रे जहाँ हबो ए मानव जीवनर गति ही ताहा हबो। पूर्व जन्मर सुकृति रे जन्म मिली किंतु ए जन्म रे जदि आमे हरि भजन न करिवा ताहले परवर्ती जन्म आमको मनुष्य जन्म मिलिबो कि नाही ताहा संदेह। तेणु जाहु भगवान रामजींकर कृपारू आमे प्राप्त होइचंदी। तांकर आजिर प्राकट्य दिवस रे तांकर किछि लीला कीर्तन करिवा अल्प समय तथापि चुंबक रे आजिर तो बहुत विषय अछंती बाल्य लीला पर्यंत भगवान अवतार कारण पर्यंत अछंती तथापि चुंबक रे आमे आगु को जीवा। अनुसरित प्रभु काल जाको गला सरित अनुसरित प्रभु काल जाको गला सरित अनुसरित सरिता सरिता कण वितरण कले केते उड़ा कण वितरण कले केते उड़ा वक्ता करुणा सरित हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल 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 हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। शरण जन बंधुपण जस संसार होइछि गीत हरि बोल हरि बोल हरि बोल बंधुपण जस संसार
କି ଦୋଷା ସନ ଘଞ୍ଚାଳିଲା ପଞ୍ଚାଇଲ ବାସ ଦେଇ ତ କି ଦୋଷା ସନ ଘଞ୍ଚାଳିଲା ପଞ୍ଚାଇଲ ବାସ ଦେଇ ତ ଘଞ୍ଚାଇଲ ନାହିଁ କୋଛାର କଦନ ଘଞ୍ଚାଇଲ ନାହିଁ କୋଛାର କଦନ ଘଞ୍ଚାଇଲ ନେ କୁମାରିକ ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଅନୁସରିତ চক্র কাহি পিলা নক্র পলক পতন নহুত কাহি পিলা চক্র কাহি পিলা নক্র পলক পতন নহুত ছাড়ি গলা মতা রহি গলা কথা ছাড়ি গলা মতা রহি গলা কথা কিঙ্কর হরে অজামিল পচার রে ডাকিত কিঙ্কর হরে অজামিল পচার রে ডাকিত পরম পদ পাইলা পণন্ত পরম পদ পাইলা পণন্ত নাম মহিমা হে পরিত অনুসরিত প্রভু কাল যাক বলা সরিত অনুসরিত নিরুপাধি কৃপা কর বলি বিধি অবাধিরে থাউ কথিত বলি বিধি অবাধিরে থাউ কথিত কলা দোষ রাশি সতবতী কলা দোষ রাশি সতবতী অনুসরিত
ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାଳ कौन वितरण कले केते उना कौन वितरण कले केते उना अंत करुणा सरित अनुसरित प्रभु काल जात भला सरित अनुसरित प्रभु अनुसरित अनुसरित बोले राम लाला सरकार की। गोपाल कृष्ण कहते ओडिशार वरेण्य कवि जे हे प्रभु काल जाग गला सरित अनुसरित कौन कहले ना कण वितरण कले केते उणा हुअंता करुणा सरित पथर होई पथरे पड़ीथिला अहल्या को देलो तारी। ए प्रभु आपण पथरे पथर ही पड़ीथिला अहल्या ताको आपण उद्धार कर दिले किंतु आपणकर से करुणारू काणीचाय मते प्रदान कले मु उद्धार प्राप्त हेली। तेणु कहवार उद्देश्य जे भगवान रामजी जदि काणीचाय मध्य करुणा हो ताहले आम भली ये जो अधम जीव बद्ध जीव ये संसार सागर अचिरात उद्धार पाई। तेणु बहुत सुंदर सुंदर भजन गोपाल कृष्ण गाई भजन माध्यम से जीव को ये शिक्षा दौरान जे तुम्हें भगवत चरणारविंद निजको समर्पित कर जिते जीव शरणागति हम भगवान शरणागति हम ताहले भगवान तांको उद्धार करेंगे नचेत ए जीवर अन्य कौन गति ना केवल शरणागति माध्यम ही ये जीव उद्धार हो। तेणु जा हो रामजी कृपा तांकर आज महात्म्य को टिके कहवा वंदा महे महेशानम हर कोदंड खंडनम जानकी हृदयानंदम वंदन रघुनंदनम। पद्म पुराण उद्धार करी कहते महाराज जे जे मृत्युंजय सरासन भंजन करथिले मृत्युंजय जे कि भगवान शिवजी शिवजी जे सरासन को भंजन करथिले एवं जे जानकी हृदय आनंद प्रद चंदन स्वरूप चंदनम रघुनंदनम से सर्वेश्वर रघुनंदन को राजीव लोचन रामजी को मु वंदना करुच्ची। रामार्चन चंद्रिकार श्री रघुनाथ जन्मोत्सव कहते चैत्र शुक्ला नवमी तिथि आज जो तिथि अच्छा यही चैत्र शुक्ला नवमी तिथि रे जेतेबेले सूर्य मंगल बृहस्पति शुक्र एवं शनि यही पंचग्रह निज निज उच्च स्थान अवस्थित हेबे बृहस्पति चंद्रंक सह कर्कट युक्त हेबे एवं सूर्य मेषराशिगत हेबे सेतेबेले पुनर्वसु युक्त पुनर्वसु नक्षत्र युक्त सही काल रे आश्चर्य गुणरूप विभूति विशिष्ट अनिर्वचनीय मुख्य तेज भगवान श्री रामचंद्र समस्त राक्षस कुलरूप काष्ठराशि को दग्ध करने ए मर्त्य
এই পবিত্র অযোধ্যা রূপ অরণ্যে যজ্ঞ কাষ্ঠରୁ আবির্ভূত ହେବେ बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण रे कहते ये राम जी कौन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये कहते कौन यथाक्रमे वासुदेव संकर्षण आउ प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये गोटे माने भगवान चारि भेद होती वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध अवतार बोली निर्देश कर कौन कहते पद्म पुराण कहते राम को नारायण पद्म पुराण कहते आउ भरत और शत्रुघ्न को शंख चक्र एवं लक्ष्मण को शेष बोली वर्णना कर वैवस्वत मनंतर चतुर्विंश चतुर्जुगर त्रेता जुग नवदुर्वादल कांति धारण पूर्वक परम ब्रह्म श्री रामचंद्र दशरथ ठारू कौशल्य गर्भरे आविर्भूत होगा कथा लघु भागवतामृतम कथा वर्णना कर रामनवमी तिथि को पाठ्य करी कहते जे ये रामनवमी जो रामचंद्र जन्म तिथि को वर्णना कर महाराज उधरे ना अगस्त संहिता शास्त्रकार कहते चैत्रे मासी नवम्यंतु जातो रामो सूर्य हरि श्रीराम नवमी प्रोक्ता कोटि सूर्य ग्रहाधिका चैत्र शुक्ला तु नवमी पुनर्वसु जुता जदि तेन मध्याह्न जोगेन महापुण्यतमा स्मृता। अर्थात चैत्र मासर शुक्ला नवमी रे भगवान हरि राम रूपे आविर्भूत होचंती। चैत्र मासर शुक्ल नवमी रे पुनर्वर्ष युक्त नक्षत्र हेले ताहाकु राम नवमी बोली कहा जाए। यह कोटि सूर्य ग्रहण अपेक्षा अधिक फलदायी आमर जेतेबेले ग्रहण लागुचंती ग्रहण रे अधिक फलप्रद अन्य दिन अपेक्षा जेतेबेले ग्रहण लागंती ग्रहण समय अधिक जप अधिक भजन अधिक कीर्तन करिवे ताहार 8 गुणा लाभ। महाराज कहती जे ग्रहण समय स्मार्त मत अन्य माने औषध लगिला बोली कहती किंतु आमर भक्त माने वैष्णव माने से माने जप को प्राधान्य दियंती भजन को प्राधान्य दियंती कहीं ना ग्रहण समय जदि भजन करा जाए ताहाले माने 8 गुणा फल तार प्राप्त हुए। तेणु ये कहते जे कोटि सूर्य ग्रहण अपेक्षा अधिक फलदायी तन्मध्य जदि मध्याह्न समय ए नक्षत्र पुनर्वसुयुक्त नक्षत्र हुए ताहले महापुण्यता बोली शास्त्रकार माने वर्णना करछन्ती। आउ कहते श्री रामनवमी व्रतर पालन तार फलाफल कौन आमे व्रत करछन्ती उपवास करछन्ती समस्ते फल कामना करन्ती लाभ कौन समस्ते लाभ देखते। तेणु ये कहते मुमुक्षोपि हि सदा श्रीराम नवमी व्रतम न त्यजन्ति सुरश्रेष्ठो देवेन्द्रोपि विशेषतः तस्मात् सर्वात्मना सर्वे कृतैव नवमी व्रतम मुच्यते सर्व पापेभ्यो जाति ब्रह्म सनातनम। अगस्त संहितार 27 अध्याय 36 नंबर 27 नंबर श्लोक रे कहउचंदी अर्थात जे माने मुक्तिर कामना करंती से माने मध्य अधिक कोण देवतागण पर्यंत देवता कौन कहवा इंद्रगण पर्यंत इंद्र मध्य चाहती ए रामनवमी व्रत करिया पई ए रामनवमी व्रत को कहीं परित्याग करंती नाही माने जीव ठारू आरंभ करी इंद्रंक पर्यंत मध्य रामनवमी व्रत करंती। सुतरां सकले सर्वांतकरण रे रामनवमी व्रत करिवा कर्तव्य। आउ जो माने रामनवमी व्रत करूचंती महाराज कहते जे सेमानकर आउ परवर्ती समय रे मातृगर्भ को आसंती नाही। आउ कौन कहते एटा पालन रे फल लाभ जदि अपालन करा जदि पालन न करिवे कहीं तां कौन हबो प्राप्ते श्रीराम नवमी दिने मत्यो विमूढ़धि उपोषण न कुरुते कुंभी पाके सुपच्यते जस्तु राम नवम्यांतु
भुंक्ते मोहाधिमूढ़धि कुंभिपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संशय। कौन कहले ना अपालन रे जदि पालन करिवे ना ये रामनवमी व्रत भगवान व्रत विष्णु व्रत जदि न पालन करती ताहले जो मूढ़बुद्धि मनुष्य श्री रामनवमी दिन प्राप्त है भगवान उपवास न करे से कुंभिपाक नरक पतित हुए। तेणु मूढ़बुद्धि संपन्न व्यक्ति मोहवशत जदि रामनवमी रे भोजन करे ताहले कुंभिपाक नरक पड़े। तेणु एथिरु अगस्त संहितार श्लोकरु उद्धार करी महाराज कहती जे जीव मात्र ही रामनवमी व्रत करवा कर्तव्य। ए व्रतर महात्म्य कौन महिमा कौन ना अगस्त संहितारे कहते जेतेबेले राम जी दंडकारण्य रे जाउछंती सीता को नहीं भाई लक्ष्मण को नहीं जाउछंती सेतेबेले मुनि माने दर्शन करुछंती राम जी नवदुर्वा दल श्याम शरीर को दर्शन करुछंती एवं मोहित होउछंती एवं मने मने विचार करुछंती आहा ए नारी केते भाग्यवती ए भली सुंदर पुरुष को प्राप्त होइछंती। जदि आमे माने नारी ही थांतु ताहले एई भली सुंदर पुरुष को आमे प्राप्त ही तदया कामना करुछंती दंडकारण्यर मुनि ऋषि माने। जेते मन भितर या विचार करछंती भगवान राम तो अंतर्यामी पुरुष से चिंता से कहले जे वर्तमान मु एक पत्नी व्रत धारण करछि। रामावतार रे आदर्श चरित्र को निभैछंती भगवान राम जी आदर्श शिक्षा दीछंती एवं कहउछंती जे परवर्ती जेतेबेले अवतार मु ग्रहण करी सेतेबेले कृष्णावतार रे मु बहुबल्लभ हेबी अर्थात बहुत पत्नी को मु ग्रहण करी आउ तुमे जो वर्तमान कामना करुछ मते प्राप्त होवा पाई तुमे परवर्ती जन्म रे मु जेतेबेले कृष्णावतार हेबी तुमे माने सेतेबेले गोपी हबो एवं सेही समय रे मु तुमे माने मते प्राप्त हबो। ए कथा कहउछनी एक कथा कही महाराज कहते कौन ना एडा कहार प्रभाव ये राम नवमी व्रत प्रभाव जो माने ए राम नवमी व्रत करंती सेमानकु कृष्ण जन्म रे बा कृष्ण प्राप्ति रे अधिकार प्राप्त हुए अर्थात राम जींकर भजन कले जीव कृष्ण भक्ति प्राप्त हबो कृष्ण जो भक्ति करिया पई अधिकार प्राप्त हबो। एडी महाराज कहती जे तेणु राम जी को भजन आग करने पड़ो बुझिले सेतेबेले एक पत्न व्रतिधारी भगवान सेमानकर से वासना पूरण निमित्त कहउछंती जे तुमे माने परवर्ती समय रे गोपी हबो एवं मते अंगीकार करिबो एवं ए श्री राम नवमी व्रतर व्रतकाल निर्णय करी कहउछंती नवमी चाष्टमी विद्या त्याजा विष्णु परायणे उपोषण नवम्या वै दशमा वेव पारणम एवं कौन करिवे आमर जेमिति विष्णु भक्त मान एकादशी करती से भली राम नवमी व्रत मध्य करा दिबो। नवमी दिन व्रत करिवे ता पर दिन पारण करिवे पारण अर्थ व्रत को भांगिवे दशमी भितरे व्रत को भांगिवार अछि पारण करिवार अछि ताहाले ए नवमी व्रतर जेतिकी फल आपण प्राप्त हेबे। आ आर व्रत विधि कौन कहले चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी रे संजत चित्त ही रहिबे परदिन प्रातः काल दंतधावन पूर्वक यथा विधि स्नान संध्या सकल कर्म शीघ्र समाधान करिवे तत्पर हरिमंदिर जीवे एवं सेठारे भगवान व्रत उपवास करिया पई संकल्प करिवे जेमिति एकादशी आम संकल्प करुचंती सेही भली भाव रे रामनवमी रे मध्य भगवान राम जी मंदिर को आसिबे एवं संकल्प करिवे हे प्रभु मु आपणकर रामनवमी व्रत पालन करुची ए व्रत मोर निर्विघ्न पालन करंतु उपस्या नवमी तोद्य जामे स्वस्थासुराघव तेन प्रीतो भवतुम्भो संसारात्राहिमां हरे कहउछन हे राघव मु अष्टप्रहर नवमी उपवास करी अर्थात 24 घंटा
ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଏ ବ୍ରତ ମୋର ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯେମିତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଆପଣ ମୋର ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ହେ ହରି ମୋତେ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳ କାମନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳ କାମନା ହେଲେ କାମନା ତ କଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର, ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ପତିତ ହେଇଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା କେବଳ ହିଁ ଆପଣ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରତ କରି ବ୍ରତକାରୀ ପରଦିନ ବ୍ରତ ପାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତର ଯେତେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାମନବମୀ ବ୍ରତ କଲି, ଯାହା ଫଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ଯାହା ବ୍ରତର ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ କୁହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ସଂସାର ସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରପଟ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ ରୂପ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଜନ୍ମଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାମନବମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିବସ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଉଜାଗର ରହିବେ ଭଲ, ନାଇଁ ଯଦି ଉଜାଗର ନ ରହି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପାରଣ କରି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାପରେ ପାରଣ କରି ଭୋଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ତିଥିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଛି ନବମୀ ତିଥି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅବସର ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଜୀଙ୍କର କଥା 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳକାଣ୍ଡର ଅବତାରର କାରଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାରର କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚରିତ ମାନସ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହାଡ଼ମାଂସ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେବ। ସେଇ ପଦେ କଥା ପାଇଁ, ସେ ପଦେ କଥାରେ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରାଜ। ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶଳା ଯିଏ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିକି। ସେ ଆଉ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେ
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ନାରୀ କେବଳ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମର କୁହନ୍ତି ମହାରାଜ ପତନାଥ ଇତି ପତ୍ନୀ, ଯିଏ ପତନରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତାପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଲିଛନ୍ତି କାଶୀରେ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏ ମାନସ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ମାନସରେ ଏ ରାମଜୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମାନସ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କର ମାନସରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କର ନାମ ରାମଚରିତ ମାନସ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ 4ଟି ଉପାଖ୍ୟାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସମ୍ବାଦରେ, ଏବଂ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସମ୍ବାଦରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣନାମର୍ଥ ସଂଘାନାଂ ରସନା ଛନ୍ଦସାମପି ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଚ କର୍ତ୍ତାରୌ ବନ୍ଦେ ବାଣୀ ବିନାୟକୌ भवानी शंकर बंदो श्रद्धा विश्वासरूपिणो जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दिते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो राम वल्लभम्। पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकं। प्रथमे मंगलाचरण रे श्री गणेश को वंदना करी महाराज ग्रंथ प्रवेश करुचंदी। तापरे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण जाभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्थान्तुं स्तमीश्वरम्। सिद्ध माने तांकर हृदय जो ईश्वर को देखी पारती नहीं, श्रद्धा और विश्वास स्वरूप से भवानी शंकर को वंदना करुचंती। एवं तापरे कवीश्वर कपीश्वर कपीश्वर हनुमान महाराज को वंदना कर। प्रथम जे हनुमान जी महाराज भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज को वंदना करुचंती। ये भली भाव ग्रंथ प्रवेश करुचंती। एवं यापरे नामर महिमा कहते नामर महिमा कहवा जाई महाराज कहते जे राम नामर महिमा एते अपार। राम नामर महिमा वर्णना करछंदी जे हनुमान जी महाराज राम नाम को पाथे करी समुद्र पार होचंती। ए राम नाम धरी भरत महाराज राज्य शासन करछंती। ए राम नामर एते महिमा तांको तुलसीदास महाराज तांकर वर्णना करछंती। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तु कराही चढ़ी पिपिल कौ परम लघु
बिनु श्रम पार ही जाई। एही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चरण कमल बंदहु तिन के रे, गुरु हूँ सकल मनोरथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम संत तुलसीदास कहते जे राम नाम महिमा एपरी, श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़ किछि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित मिहुड़। ए कलिमल जीव ए जो संसार सागर पतित होइछि, तेणु श्री रामंकर रहस्यमय कथारे से उद्धार प्राप्त हब। आउ कौन कहउचंदी ना, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। तुलसीदास महाराज कहते जे ये रघुनाथ चरित्र बड़ विचित्र, सिद्धि प्राप्त ज्ञानी जन ही ताहार प्रकृत तात्पर्य जानी पारंती। जो माने मंदबुद्धि से माने अत्यंत मोह बसई ताहार अन्य किछि अर्थ करिनियंती। आमर गीतारे कहले आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रव, चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानिनो कौन कहले चतुर्विधा भजन्ते मां माने मते चारि प्रकार भक्त भजन करन, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रव। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, चारि प्रकार भक्त मोर भजन करती। को माने ना आरती, जो माने आर्तरे पड़िथांती अर्थात विपदरे पड़िथांती मते भजन करती। अर्थार्थी जो माने अर्थ कामना करती, जो मानकर कामना थाए धन प्राप्ति आशा रखती, संपद प्राप्ति आशा रखती, से माने मध्य मोर भजन करती। आउ किए ना जिज्ञासु, जो माने जानिबा को इच्छा करती मु कौन ब्रह्म कौन, से माने मध्य मोर भजन कर। आउ किए ना ज्ञानी, ज्ञानी माने मध्य मोर भजन करती। तेणु चतुर्विधा चारि प्रकार लोक मोर भजन करती बोली कहउछन। आउ जो माने मंदमती से माने मोर भजन करि पारंती नाही। तेणु यही भाव में कहते जे राम जी चरित्र को व्याख्या करुचंदी। जेतेबेले याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज मुनि को कहते ये कथा, अर्थात जेतेबेले प्रयागराज घाटरे देखिए भरद्वाज मुनि आश्रम अच्छी अद्यावधि विद्यमान, भरद्वाज मुनिकर भजन कुटीर हेले प्रयागराज समय थे
समस्त एवं जमी आम गंगा घाटे पड़े कुंभमेला पड़े से जाती याज्ञवल्क्य मुनि जाइए भरद्वाज मुनि आश्रम थे तापर कुंभमेला सरला समस्ते बुड़ पकेले जे जार मुनि ऋषि मैंने आश्रम को प्रत्यावर्तन कले किंतु याज्ञवल्क्य मुनि जितेबाला प्रत्यावर्तन करने को चाहूँगी से समय भरद्वाज मुनि तांको चरण कमल को धरले कहले प्रभु ए महाराज आपण मते कृपा करी राम जी विषय किसी कहबे मु अधम मु एते वर्ष धरी जप करुची किंतु मु राम जी चरित्र को अद्यावधि बुझी पारि ना आपण जदि कृपा करिवे ताहले मते भगवान राम चरित्र टिके कहिबे यापर याज्ञवल्क्य ऋषि जानीगले जे ये तांकर पई कहूनाहांती ये संसार पई कहउछन संसार कथा संसार जीवमान को उद्धार पई भरद्वाज मुनिकर ये जो प्रश्न करिसेंती जेमिति हमर भागवतम रे परीक्षित महाराज प्रश्न करूछंती सुखदेव गोसाई तांकर उत्तर दउछंती कहा पई कोन सुखदेव गोसाई से तो माने जन्मरु ही भगवान कृपा प्राप्त होती से कहीं प्रश्न कर आम मान परी अधम जीव मान उद्धार होगापाई से प्रश्न आम तरफ प्रश्न कर भाव में भरद्वाज मुनि प्रश्न कर याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्नर समाधान कर पूर्व शुणुते शिव पार्वती संवाद ये कथा को शिव पार्वती संवाद को याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि आगे उपस्थापन कहते हे मुनि थरे शिवजी अगस्त्य मुनि पाखक जाउछंती सत्संग करने सहित पार्वती अच्छा पार्वती को नहीं जाउछंती एवं अगस्त्य मुनि आश्रम पहुँचले अगस्त्य मुनि आश्रम पहुँची राम जी विषय वार्तालाप हेले मुनि भगवान लीला कथा कहले एवं अगस्त्य मुनि शिवजी को कहले हे प्रभु आपण तो सतत राम नाम भजन करंतु आपणकर कौन अनुभव आपण मध्य टिके कहंतु एवं भगवान शिवजी अगस्त्य मुनि को भगवान रामंकर लीला संपर्क में कहले यहीपरि भाव में बहुत दिन बीतला तापर प्रत्यावर्तन कर शिवजी आउ पार्वती से सती अच्छा पार्वती ही ना हाँ दक्ष नंदिनी दक्ष राजा दक्ष प्रजापति कन्या सती आसुचंदी से भगवान राम लीला चलुच कौन लीला ना दंडकारण्य भगवान रामजी सीतांकर विरह विच्छेद प्राप्त होती एवं भाई लक्ष्मण सहित अच्छा सीतांकर विरह ये वन को माने वनलता मान पचारुंट पचारि मो सीता कुआड़े गले यही से जाउछंती माने सीता उद्देश्य सीता को खोजी खोजी वन रे जाउछंती ये लीला चली से समय भगवान शिवजी आउ दक्षनंदिनी सती आसुचंती भगवान जी शिवजी जिते देखिले भगवान राम जी को मने मने प्रणाम कले कहले दंडवत हेले एवं सी आउ साक्षात करने को चाहिए भगवान को सहित कहीं काले लीला रे व्याघात हम तेणु भगवान राम जी टिके दूरे गले किंतु सती जेहेतु पाखर अच्छा सती भगवान भोलानाथंकर अंतर कथा जानी से देखिले शिवजी पुलकित होउछंती अर्थ राम जी दर्शन करी से रोमांच सृष्टि होउछि एवं आखिरु आनंदाश्रु झरुछि ए प्रकार पुलकित हबार लक्ष्य करी
ସତୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଅନୁଭବ କେବେ କରିବିନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କାହିଁକି ଏ ବନରେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ? ସେଠୁ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅବତାରରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। କହିଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରାମାବତାରରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ଭଗବାନ ରାମ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ସତୀ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ବିଷୟ କଥା ହେଉଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ରାମ? ଶିବଜୀ କହିଲେ, ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାମ। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ସତୀ ସନ୍ଦେହ କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ରାମ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ ଏ ବନରେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଇଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବିବ୍ରତ, ତ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତ କେବେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି, ଇଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ସତୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ, କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ସତରେ ରାମ କି ଆଉ କିଏ? ଶିବଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ, ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ରାମ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପରୀକ୍ଷା କର। ସତୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଶିବଜୀ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି, ତମେ ଯାଅ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆସିବ। ସତୀ ଚାଲିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ କି ନୁହଁ? ରାମଜୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଆଗରେ, ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶେଷଦେବ ଅନନ୍ତ। ଇଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେ ସୀତେ କହି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସତୀ ଭାବିଲେ, ଇଏ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୀତା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ? ମୁଁ ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ନେବି, ତାହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ସୀତା ବୋଲି ଭାବିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ସୀତା କି ନୁହଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଲେ। ସୀତାଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରାମଜୀଙ୍କ ଆଗରେ, ସେତେବେଳେ ରାମଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ମା ସତୀଙ୍କୁ, ଦକ୍ଷନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ, ରାମଜୀ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ବୃଷକେତୁ ଶିବଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆପଣ ଏକାକିନୀ ଏ ବଣ ଭିତରେ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସୀତା ସୀତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସତୀ। ତଥାପି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ନା, ସେ
ଜାଣିଲେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ କରି ଛଳନା କରି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତା, ବୃଷକେତୁ ଶିବଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ କଥା, ସେତେବେଳେ ସତୀ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତୀ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଶିବଜୀକି ଭେଟିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବି, ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାମଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସେଇଭଳିଆ ରୂପ, ସେଇଭଳିଆ ବନବାସୀ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ସୀତା ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପଛରେ ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହାନ୍ତି, ସତୀ ଦେଖିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଆଗକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ରାମଜୀକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ନରଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ, ମୋହିତ ହେଲେ। ସିଏ ଭଗବାନ ରାମଜୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ମାୟା ଏତେ ବଳବତ୍ତୀ, ଶିବଜୀଙ୍କ ଘରଣୀ ସତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ କରୁଛି। ଏହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସତୀ ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁ ରୂପ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜକୁମାର, ଆଉ ପାଖରେ ସୀତା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଭ୍ରମିତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ପଚାରିଲେ, ହଁ ସତୀ ତୁମେ ଆସିଲ, ଆଉ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କଲ କୁହ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକକୁ ଯାଉନି, ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କଲିନି। କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କଲିନି, ଆପଣ ତ କହିଲେ, ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ହେବ କି, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରାମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିନି। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଯେହେତୁ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ହଁ, ଆଉ ଇଏ ସୀତା ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା। ତେଣୁ ମୁଁ ମାତୃଜ୍ଞାନରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ସତୀ ସୀତା ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଛଳନାରେ ହଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୀତା ରୂପକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ସତୀଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଜାଣିଗଲେଣି ସବୁ କିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସତୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯେହେତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୈଳାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୈଳାସରେ ଶିବଜୀ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଭଗବାନ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ 60,000 ବର୍ଷ ପୁରା ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ରାମ 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 କହି ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସୀନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦକ୍ଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ।
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଅସମ୍ମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ହଁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅସମ୍ମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବୋଧ କରିବାରୁ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର କୌଣସି ଭାଗ ରଖିନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞକୁ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସରେ ବିମାନରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ, ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ହେ ଶିବଜୀ, ଇଏ କ'ଣ ଏ ବିମାନ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ନା ଶିବଜୀ କହିଲେ ଏ ବିମାନ ସବୁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ତୁମ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିମାନରେ ସିଦ୍ଧ, ଚାରଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ହଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାହେଲେ ସତୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାପାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ସମୟ ଏଠି ରହିଲେଣି। ହଁ, ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କର ତ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ତାପରେ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଇଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ଘରୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀକି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯିବି। ଶିବଜୀ କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। କାହିଁକି? ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିଏ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇ ହେବ। ଗୁରୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ବାପା ଘରକୁ ଯିବେ, କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସତୀ, ତୁମ ପିତା କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତୁମେ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବୈର ଭାବ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯିବ ତୁମର ମଧ୍ୟ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତୀ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାପା କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶିବଜୀ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନନ୍ଦୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଅ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବଜୀ ସତୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଏବଂ ବାପା ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେତେବେଳେ ମଦମତ୍ତରେ ଚୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଅଭିମାନରେ ଚୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରରେ ଚୁର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଆସନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାଷଣ ହେଲେ, ମା କିନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କର ମନ ମାଙ୍କର ଆଦରରେ, ମାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପା ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଶିବଜୀଙ୍କର କୌଣସି ଭାଗ ନାହିଁ, ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆସନ ନାହିଁ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସତୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଆସନ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆସନ ରଖିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା କିନ୍ତୁ ତାର ନିରୁତ୍ତର। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସତୀ, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସଭାରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ରାମଙ୍କର ଭଜନ କରେ, ରାମଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ
ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମର ବାପା ସେ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଉଠିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତନରେ ଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ ଇଏ କାହିଁକି ମୋତେ ସମ୍ମାନ କଲେନି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସତୀ ସେ କଥା କହିଲେ ସେ ତ ରାମଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଉଠି ପାରିଲେ ତାହାର ତ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ କ'ଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସତୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଆସିଛି ଶିବଜୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇଛନ୍ତି ବୀରଭଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେଇଛି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷଙ୍କର ପୁଣି ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଇଛି ପାର୍ବତୀ ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି ଶିବ ବିବାହ ହେଇଛି ତାପରେ ଶିବ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ କାମଦେବଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କାମଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନରୁ ତାପରେ ରତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବି ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବେ କାମଦେବ ହେବେ ତାପରେ ସେ ରତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ କମଳକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ କମଳକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ତା ନାମ ଗାଉଥିବ ଆଦିନ ସରି ଯିବ ତା ନାମ ଗାଉଥିବ ଆଦିନ ସରି ଯିବ ପଦେ ପଦେ ଶିବରାଶି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ କମଳକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ
যুগে যুগে শ্রী হরি ভক্ত দুঃখ হারি যুগে যুগে শ্রী হরি ভক্ত দুঃখ হারি ভক্ত দুঃখী জন প্রাণ ভক্ত দুঃখী জন প্রাণ কাহা দুঃখ রে দুঃখী কাহা সুখ রে সুখী কাহা দুঃখ রে দুঃখী কাহা সুখ রে সুখী ও প্রাণ তাইকু সমর্পিছি মো প্রভু রঘুনাଥ যে যে কমলা কান্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসী रूप देखी शांति तनम गई मोती रूप देखी शांति तनम गई मोती से मोहर गति मुक्ति प्राण से मोहर गति मुक्ति प्राण जुग जुगर साथी अभेद तार प्रीति जुग जुगर साथी अभेद तार प्रीति छंदा चरणे उदासी मो प्रभु रघुनाथ जे जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी मो प्रभु रघुनाथ जे जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी तनम गाउथिब मोदिन सरिथिब तनम गाउथिब मोदिन सरिथिब तपादे पदेय श्रीहरा मो प्रभु जगन्नाथ जे जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय तापरे जेतेबेले
सती पार्वती हेले पार्वती पर सीता माने पार्वती सहित शिवजी विवाह होती कहते पार्वती पुणी से जिनस को पचारुंट शिवजी को हे प्रभु पूर्व जन्म ये मोर संदेह जात होता मुझे आपन को पचारि किंतु मुझे आपको कहींपार नी मुझे परीक्षा करी किंतु आपको कहींपार नी आपणकर से मोर से भगवान को राम को संदेह हबार मोर गोटे जन्म चलीगला किंतु हे प्रभु एबे आपण मते कृपा करी कहंतु से जो भगवान राम से ब्रह्म ना आउ कौन तापर पुणी पचारचंती सेठी भगवान शिवजी से कहते पार्वती कहते आपण मु एइथिपाई पचारुची आपण क्रोध करंतु नाही आमु भगवान ब्रह्म रामचंद्र विषय जानिया को चाहूँ या जिते कहते पुणी शिवजी से शिव पार्वती संवाद रे ए कथा को वर्णना करुछंती ये कहते जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी कहले जदि से राजकुमार तेबे ब्रह्म हेले किपरि एवं जदि ब्रह्म तेबे स्त्री विरह मतिभ्रम है किपरि एक पक्षरे तांकर एपरि चरित्र देखी अपर पक्षरे महिमा शुणी मोर बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो गला। ए प्रभु सेथिपाई मु आपण को प्रश्न करुथिली आपण मोर समाधान करंतु मो भितर आ पूर्व परि मोह नाई कहउचंदी मोर पूर्व जन्म जो मोह थिला से मोह नाई किंतु वर्तमान राम कथा सुनिया पाई मो मन रे विशेष रुचि जात हिचंदी के कहउचंदी पार्वती कहउचंदी शिवजी हे भुजगराज भूषण हे सुरनाथ आपण श्री रामचंद्रंकर पवित्र गुणावली को वर्णना करंतु बंदौ पद धरि धरनी सिरु विनय करहूँ कर जोरी बरनऊ रघुबर विशद जसु स्मृति सिद्धांत निचोरी मो भूमि रे शिर लगाई आपण चरण वंदना करुछि एवं करजोड़ी विनीत करुछि हे प्रभु आपण वेद मानकर सिद्धांतरु साराति सार संग्रह करी ए रघुनाथंकर निर्मल जश को वर्णना करंतु जदपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भारत अधिकारी जाओ पवई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवी पार्वती कहते हे प्रभु मु स्त्री होइतिबारु या सुनिबार अधिकारिणी नुहे केतक जगह व्यासदेव वर्णना करछंती किए किए शुणा को उपयुक्त नुहंती किंतु व्यासदेव परवर्ती समय महाभारत रचना कले कहले ये महाभारत शुणा को समस्त अधिकारी वेद वेदांत उपनिषद ये माने स्त्री मान को व्याख्या करा जाए माने श्रवण अधिकारी नुहंती किंतु ये कहते हे प्रभु हे शिवजी मु स्त्री जाति शुणा को अधिकारी नुह किंतु तथापि मु मोर मनरे वचनरे कर्मरे आपणकर दासी जेहेतु आपणकर दासी जेहेतु आपणकर पत्नी तेणु आपण कृपा करी मते राम जी चरित्र शांतु अति आरती पूछाऊँ सुरराया रघुपति कथा कहूँ करी दाया श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रथम सुकारण कहूँ विचारी
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे महादेव मु अत्यंत आर्त भाव पचारुची आपण मो प्रति दया करी रघुनाथंकर कथा कहतु। प्रथमे निर्गुण ब्रह्म जो कारण सगुण रूप धारण कले ब्रह्म सगुण रूप धारण कर ना नर रूप धारण कर तेणु किपरि भाव हेले से कथा मते वर्णना करंतु। पुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहऊ दारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कहऊ कथा जानकी बिबाई राजत जासो दूषण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कौन हे प्रभु श्री राम अवतार कथा जन्म लीला कथा आपण मते वर्णना करंतु। बाल्य लीला कथा कहतु। भगवान शिवजी तो सदा सर्वदा राम जी बाल्य लीला को स्मरण करंतु। भगवान रामावतार कहतु कृष्णावतार कथा कहतु। जेते बेले भगवान शिवजी सदा सर्वदा बाल्य रूप को दर्शन करने को चाहती एवं से कथा पार्वती मध्य पचार हे प्रभु आपण मते बाल्य लीला बाल्य चरित्रटा कहतु। तापर से किपरि जानकी को विवाह कले ताहा मध्य कहतु। पुनश्च से केउ दोषरु राज्य त्याग कले कौन पाई से राज त्याग करी गले से तो एते बड़ राजकुमार तेणु राज त्याग करिवार कारण कौन से कथा मध्य मते कहतु। बनवासी किन्हे चरित पारा कहऊ नाथ जीवी रावण मारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राज सकल कहऊ शंकर सुखशीला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु औ से वनवास काल रे कौन कौन सब लीला कले रावण को किपरि भाव में बद्ध कले से प्रसंग मध्य कहतु। हे सुख स्वरूप शंकर से राजसिंहासन में बसी जो सब लीला कले से सब मध्य बुझाई कहतु। अर्थात तांकर जन्मलीला ठारू आरंभ करी पुणी आउ थे जो राजसिंहासन प्राप्त हेले समस्त कथा मु जहाँ प्रश्न पचारि एवं जहाँ न पचारि आपण समस्त वृत्तांत मध्य कहतु। बहुरी कहऊ करुणायतन किन्न जो चर जरा प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज हे कृपानिधि पुणी श्रीराम जो अद्भुत लीला कले यथा से रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित जेपरी निज धाम को गले ए समस्त वृत्तांत मध्य कहतु। पुनि प्रभु कहऊ सो तत्व बखानी जेहि विज्ञान गण मुनि ज्ञानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगति ज्ञान विज्ञान विरारा पुनि सब गणनहु सहित विभागा श्री राम जय राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम और रहु राम रहस्य विमल विवेका श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जेतेबेले पार्वती यहाँ कहते शिवजी कहते हे पार्वती तुमर मतिभ्रम हैनी तुमर विचलित होनी तुम्हें जो प्रश्न पचारिच सेटा जीव मान कल्याण पाई संसार कल्याण पाई पचारिच प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनी सिओ मन भाई कहते महादेव हृदय समग्र रामचरित झलसी उठिला जेतेबेले प्रश्न पचारिले कहवाकू अनुरोध करछंती पार्वती सेतेबेले शिवजींकर हृदय भितरे भगवान दिव्य छवि दिव्य रूप प्रकटित हैला एवं से परमानंद लाभ कले मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर किन्ह रघुपति चरित महेश तब हरसित बरह नैलिन्ह शिवजी दुई घड़ी पर्यंत ध्यान रे मग्न हो गले तापरे मन को से काढ़ी आनिले एवं प्रसन्न ही रघुनाथ चरित्र वर्णना करने को लगिले करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी परसी सुधा सम हीरा उचारी राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कहते शिवजी कहते हे राजकुमारी तमे धन्य तुम परी उपकारी मोर अन्य कहीं नहीं कहीं ना बाहर कथा अन्य कथा पचारे बहुत समय अच्छी बहुत लोक अच्छा किंतु भगवान का चरित्र भगवान प्रसंग शुणापी बहुत कम कथा माने स्त्री माने कम कहती बाहर कथा अन्य प्रसंग बेसी हुए कार कौन है पड़िशा घर कौन है बेसी कथा चर्चा हुए घरे किंतु भगवान कथा लीला कथा एक चर्चा घरे बहुत समय हुए नहीं तेणु शिवजी भारी प्रसन्न से कहते हे पार्वती तुम्हें जो भगवान राम जी कथा मत पचारुच तेणु तुम्हें धन्य तुम्हें एक कथा पचारि मत धन्य कहीं तुम्हें जिते मत प्रश्न करवाई अनुरोध कर भगवान कथा चिंतन करने समय प्राप्त हो राम कृपाते पार्वती सपने हूँ तव मन मारी शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं हे पार्वती मो विचार रे श्री राम कृपारू तुम मन रे स्वप्न रे सुधा शोक मोह संदेह भ्रम बोली किछि नाही तुम मन रे जो भ्रम सृष्टि होती तुम्हें कहूच संदेह सृष्टि हो कौन संदेह नहीं तथापि प्रसंग कहले शुणिले समस्त मंगल हम या जानी तुम्हें संदेह करने भली मते प्रश्न करुच जो माने निज कान रे भगवान कथा शुणती से कर्णरंध्र पवित्र ही था आउ जो माने न शुणती कौन कहते ना अम्बरीश महाराज भागवत में एटी तुलसीदास महाराज कहते जे जो माने भगवान कथा राम जी कथा कर्णरे श्रवण करती नहीं
कर्णरे प्रवेश करे नाही भगवान कथा ताहले से कर्ण साप गात सदृश अर्थात साप जो भली भाव में साप गातरे रुहे ए कर्ण से भाया साप गात आउ कौन कहते ना नय नाही संत दरस नाही देखा लोचन मोर पंथ लेखा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे सिर कटु तुम्हारी समतुला हे नन मत हरि गुरु पद मूला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम आउ जो माने भगवान श्री विग्रह को दर्शन करती नहीं से आखि कौन ना कहते से आखि हूँ मयूर चंद्रिका भाया किंतु आखि भाया देखा जाऊ किंतु से चक्षुर कौन सार्थकता नहीं जदि मनुष्य जन्म पाइच हाँ ताहले तुम्हें भगवान राम जी श्री विग्रह को आसी दर्शन कर कौन कर कथा शुण भगवान राम जी दर्शन कर श्री विग्रह को आहा आज राम नवमी तिथि केते सुंदर भाव में सज्जित होती भगवान राम आउ पाखरे भाई लक्ष्मण अच्छा सीताजी अच्छा आज चतुर्थामूर्ति आविर्भाव राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते भगवान रूप को दर्शन करेंगे आउ कौन करेंगे ना आउ जो मथा भगवान रामचंद्रंकर पादरे प्रणाम न करुची ताहले से मथार सार्थकता किछि ना तेणु से मथाटा कौन ना कहले पिता लाउ परि तुच्छ जो भलिया पिता लाउ जेमिति वर्ज्य वस्तु से भली ए मस्तक जदि भगवान राम जी चरण में मथानत करुनी प्रणाम करुनी ताहले से भली आउ कौन कहले जिन्हा हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब मान देई प्राणी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जो नहीं कराई राम गुण गाना इह सोदा दूर इह समान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जो मान को हृदय भगवत भक्ति को स्थान दे नहांती से माने जीव थाउ थाउ मृत्यु समान कौन किए कहते शिवजी कहते पार्वती को हे पार्वती तुम्हें जो प्रश्न करिछ ये संसार मुक्ति कामना करने संसार कल्याण करने जीवान कल्याण करने तेणु जो जीव माने यही भली आचरण करूना ए मनुष्य जन्म पाइछन्ति किंतु भगवत पूजा करूना भगवत आराधना करूना भगवान मंदिर को आसुना श्री विग्रह को दर्शन करूना भगवान लीला श्रवण करूना यही भाया गति हम बोली कहते कौन कहले ना से माने जीवन थाउ थाउ मृत समान आउ कौन कहते जो नहीं करई राम गुणगान राम गुणगान करूना ताहले ए जिभा पाई लाभ कौन ए जिभा कौन ना बेंगर बेंगर जिभा समान केवल कौन करिवो रड़ी करिवो जा फल कि साप को निमंत्रण करिवो आ मते खा हमर महाराज कहते कथा जदि हरिभजन न कला केवल बकर बकर हम अन्य कथा पाई ताहाले केवल कालर पराधीन हब जदि से अन्यान्य विषय चिंतन छाड़ी अन्यान्य आलोचना छाड़ी बाह्य विषय छाड़ी भगवत कथा प्रसंग को आलोचना करिवो ताहाले भगवत नाम हबो एई बड़ी भाव रे पचारुचंती एवं परवर्ती आसंता काली आमे व्याख्या करिवा अवतार रो कारण सब कोन 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 पई अवतार ग्रहण करचंती महाराज तुलसीदास महाराज कहचंती बहुत कल्परे केतेक कल्प कथा वर्णना करचंती को कल्परे कोन हिचंती एई कल्प कथा वर्णना करचंती आसंता काली आमे
आलोचना करिया वर्तमान वाणी को विराम देवा वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।